Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar con un nuevo episodio de Stanley Parable y vamos a continuar desde donde nos quedamos. Nos quedamos aquí en la sala esta del suelo blanco, sin paredes, todo oscuro. Y teníamos un botón aquí. Y el narrador empieza. Stanley pensó para sí mismo: nunca he visto un narrador tan cansino como este. Me llena aquí de salas con botones. Claro, los monitores normalmente cobran vida. Madre mía, como te pille la que te voy a dar, narrador. Tú que te pille. A ver, muestra la cara. Sal ahí, sal ahí. Venga, otro botón. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Demasiado horrible para creer. O sea, era feliz con su trabajo, como todo el mundo. Sus emociones han sido... Bueno, vamos a subirnos. No. Su propia vida en control de alguien más. Vale, está diciendo que si realmente él era libre de elegir lo que estaba... o que alguien estaba eligiendo lo que tenía que hacer, ya que trabajaba dándole a un botón nada más. Corazón de la operación. Feliz o triste, contento. Caminar, comer, trabajar. Qué colgado. Madre mía. Offline. For he would dismantle the controls once and for all. No sé qué cojones está diciendo, porque no me da tiempo a leerlo. Lo veremos. Y esto siempre nos lleva botones. Mira, on, system powers. Vamos a apagar el sistema. Toma por culo ya el sistema, hombre. ¿Qué pasa? Me lo he cargado todo, ¿no? Si esto era lo que yo quería. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Pues no sé. Dímelo tú, narrador. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even No jodas, que le gano a la máquina. slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Ven. His co-workers gone. Ya está, ¿no? Me pasa el juego. Pero aquí, ¿se me va a estar abriendo la puerta o qué? Exacto. Vale, al darle al botón de off, digamos que hemos elegido salir del sistema y elegir ser feliz, salirnos de la rutina. Y por eso nos está abriendo la puerta. Parece una buena comparación, sí. O sea que, vale. O sea, al decidir nosotros mismos, somos mucho más libres y elegimos realmente lo que queremos hacer, lo que va a ocurrir. Y Stanley era feliz. ¿Esto qué es? ¿Uno de los finales o ya se acaba el juego?
Sí. Effective Wonder. Si le damos a Off, pues Stanley elige ser feliz y se acaba el juego. Y vamos a ver si carga. Vale, pues voy a dejarlo aquí. Ese era uno de los finales. Buenos a todos. He conseguido hacer uno de los finales y el cansino este me vuelve a salir de nuevo, porque dependiendo de qué acciones tú vayas eligiendo, pues vas determinando el final que vas eligiendo. Al fin y al cabo es como un juego de elecciones, donde lo que vayas decidiendo pues te va determinando. Aquí, cuando elegí no hacerle caso y no subir las escaleras, pues me sacó otro final. Te va sacando finales. Es un juego de moralidad al fin y al cabo. Lo que vas eligiendo te va sacando un final acorde con esa decisión. Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. Venga, dime la clave. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk Dime la clave. guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it 2845. a secret pin number, 2845. Vámonos. Incredibly, by simply pushing Vámonos. random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. Ah, digo, me tiro por el agujero. Que me tiro por el agujero, que estoy muy loco. Cierra puerta, vámonos. Hoy voy hiperactivo. Vamos, vamos. No me cargues de nuevo, no me cargues de nuevo. Stanley caminó directo hacia la puerta que decía... Sí, esto ya lo he visto. Vale, esto ya lo hemos visto. Vamos rápido, botón. Puerta. Cállate ya. Cállate ya. Lo voy a silenciar porque... Lo voy a silenciar porque no me queda otra. No se calla ni debajo del agua. Venga. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers, the lives of so many individuals, Cansino. Que te calles. Madre mía. Vale, y ahora cuando le damos... Cuando le damos a este botón, era cuando nos llevaba... Aquí, nos traía la plataforma, subimos... Ciegamente. Vámonos. Solo creerlo, no podría aceptarlo. Nefa. Madre mía, esto te deja la cabeza. Este tío te deja la cabeza. Bueno, voy a intentar elegir. A ver, ¿qué es esto? Control disabled. Aquí tenemos 3 botones. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. Vale, la otra vez hemos elegido entrar por la otra puerta, ahora vamos a elegir entrar por esta. Y aquí tenemos un botón, el 4. ¿4 qué? Que yo le estoy dando al 4, pero... No sé, tendré que
al escritorio 4, saltar 4 veces. No sé. O buscar algún ordenador que esté online. Control disable. La puerta de emergencia. No me deja salir por la puerta de emergencia. ¿Qué cojones de sitio? Offline. Nada, me va a hacer ir a donde hemos estado antes. Venga, vamos para allá. Mind control and rewind input. Sí. Luego os doy unas clases de inglés. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his... Venga. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the Ahora hemos machine elegido... yourself. Is that what you wanted? Pasa. Control? Loading. I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to Buena pantalla, Es grande. turn the controls Pones a off calcularlo and leave. por centímetros. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. Madre mía. Esto es un castigo, For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, you can Donación de ADN, ¿qué donación? eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it? Muy bien. It's your time to shine. You are the star. It's your story now. ¿Qué es Shape esto? it to your heart's desires. ¿Qué es esto? Oh, this is much better than what I had in ¿Tengo 2 minutos o qué? Shame we have so little time left to enjoy it. Se va a cerrar la puerta. Until the bomb goes off. But what ¿Qué precious cojones? each one of them is. More time to talk about you. Botón 5. What all this means, I barely know where to start. ¿Qué pasa? What's that? You'd like to know where your co-workers are? ¿Te gustaría saber dónde están tus compañeros? Un momento de consuelo. All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. Bueno, pues... I turned off the machine. I set you Apagué la free. máquina, te liberé. Of course, that was merely in this instance No of the sabéis. story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in Puedo your llegar a office forever, cansinear pushing buttons el endlessly tío and then este. dying alone. Por aquí hay botones, pero... Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a No me funciona tampoco ese. I have to say this though, this version of events has been Vale, aquí hay otro, el 1. watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you. It's quite A lo mejor tengo que hacer una secuencia. I just hate to see it go. 1, I'm 2... sure whatever I come up with on the next go around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this 3... so Bueno, el much. 3 le he dado 2 veces. You know what? Puede ser que le haya liado. I'm going to put some extra No me da tiempo, me quedan 20 time segundos. on the clock. These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, 4. what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're Venga, going or what no you're sé supposed to be si doing tengo que right hacer now? esto o no. Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? 5, 5... Running from button Y luego el to 6. button, screen to 6 no lo he screen, visto. clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored está el ones, 6? or maybe this big red button, or this door. ¿Dónde está el 6? Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? One soul? 142 pone ahí en la pared. Any idea what your purpose in this place is? Stanley. No sé, no You're sé. in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. A tomar por... That timer isn't a catalyst to Cárgate keep la the action máquina. moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're Pues no sé. to see you made No sé, no sé. Ahí pone verde, aquí This is not a cerrado. challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first. Venga, vamos a ver so si... you can't. Take a look Goodbye, at the clock. employer. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here.
Explota ya, hombre. Explota ya. Y a ver si reventamos todos ya de una vez. Or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count. Or don't. Bueno, It's explota. all the same to me. All a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your Explota ya. inevitable life from the moment we fade in. La gente, me voy a despedir aquí con la explosión de... Toma por culo todo ya. Tío cansino este. Bueno, gente, lo voy a dejar aquí porque me ha dejado la cabeza. Creo que para meterla en agua fría. Así que nos vemos. Adiós.